जी, अभी मैं आपको ये यहाँ की गंदम दिखाने लगा हूँ। अगर मैं कहीं हवा में होता तो ये आपको पूरा एक खेत दिखाता। हद नज़र तक ना ये गंदम फैली है। आप इसकी गंदम की ऊंचाई देखें, ये बस इतना सा है, तकरीबन 15 से 18 इंच है नीचे उसका तना, और ऊपर उसके ये सारे, और एक-एक उस पे मैं अभी किसी गांव में आया हूँ इधर इंग्लैंड में, और ये आपको ऊपर करके दिखाता हूँ। ये जहाँ तक आपको नज़र आ रही है ना, ये सारे गंदम है। और अभी मैंने तकरीबन 40 मील गाड़ी चलाई है, सब ये गंदम के खेत हैं। ये देखें, अद्दे नज़र पे ये सब गंदम के खेत हैं। और ये जगह कम से कम 400-500 एकड़ तो मामूली केस है कि ये होगी। एक कोने से दूसरे कोने तक ये गंदम ही गंदम है। और अच्छी बात यह है कि इनका भूसा बहुत ज़्यादा होता है, मगर इस मेरा ख्याल में इस खेत में एक में इतनी गंदम होगी कि शायद पूरे पाकिस्तान में इतनी ना होती हो। अब मैं अभी आगे ड्राइव करूँगा, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि ये किसी खेत में अगर मैं पहुँच सका तो फिर आपको दिखाता हूँ। वो बहुत दूर मैं देख रहा हूँ कि इस पे स्प्रे हो रहा है। देखें, ये एक दूसरा खेत है इस तरफ। ये इसके मैं सिटे, आप सिटे देखें इसके कि एक एक उस पे कितनी कितनी जो है वो दाने हैं, और इतना घनी कण है गंदम यहाँ पे। ये देखें, ये फिर एक खेत है, वो दरमियान में ये जो सब्ज़ा लगा हुआ है, ये बाउंड्री है, उससे आगे दूसरा खेत है। अब क्योंकि ये सारी जगह है, इससे मैं वहाँ तक पहुँच नहीं सकता, वरना आपको, और आगे चलते हैं। हो सकता है 2-4-10 मील बाद कोई जगह ऐसी आ जाए जहाँ बिल्कुल साथ हो, क्योंकि ये सारा जो है ना, ये बाउंड्रियाँ लगाई जाती हैं। आगे चलते हैं जी। हाँ जी, अब देखें, ये एक और खेत है, इसका भी जहाँ तक आप देखेंगे, ये क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ के जो किसान हैं ना, वो नहीं चाहते कि उनकी ज़मीनों में लोग आएँ, और सारी तरफ इसके ये सब्ज़े की जो ऐसा वो पौधे लगाए होते हैं कि अंदर कोई नहीं जा सकता, वो कांटों वाले होते हैं। और इस तरफ ये गेट है, पीछे इनका कहीं वो आपको विंड टरबाइन नज़र आ रही है, इससे इस सारे खेत का हो सकता है बिजली का इंतज़ाम जो लोग यहाँ रहते हैं उसका हो। और ये बिल्कुल यहाँ पे ये अंदर आप नहीं, कोई भी नहीं जा सकता। और इस तरफ फिर आपको ये भी दिखाता हूँ, इस तरफ ये दूसरा खेत है, और इसमें भी अंदर बिल्कुल नहीं जा सकते। इसको कहते हैं सोना। अगर ये आप करीब से देख सके ना, तो इसका कलर देखें, और वाकई सोना है। और मेरा ख्याल है कि कई करोड़ों की जो है ना ये गंदम यहाँ पे मौजूद है।
اور یہ میرے پیچھے دیکھیں، یہ سارے کھیت جو ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ کم از کم 30-35 مائل میں چلا کے آیا ہوں، اور سارے کے سارے یہ گندم کے ہی کھیت ہیں۔ ذرا نظر دوڑائیں۔ ہم کہتے ہیں پاکستان ایک زرعی ملک ہے، زرعی ملک ضرور ہے، مگر یہ آپ دیکھیں نا کہ اس طرح کی گندم شاید پنجاب میں کہیں ہوتی ہوگی، بڑے جاگیردار جو ہیں، یا سندھ میں ہے، مگر یہاں پہ تو یہ بھی لوگ جو ان کے جاگیردار ہیں وہ ہی اسمبلیوں میں بھی اس طرح پولیٹکس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور یہ دیکھتے چلے جائیں، میں اوپر تک آپ کو دکھاتا ہوں۔ اسی طرح اس طرف حد نظر جو ہے نا، یہ یہاں سے دیکھیں، جہاں تک نظر جا رہی ہے وہ پیچھے دیکھیں گندم کے کھیت، اس طرف یہ سارا، اور یہ ایک یہ کسان جو ہیں ان کے یہ دونوں طرف جو ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ہی بندے کی ساری زمینیں ہوں۔ یہ پیچھے دیکھیں، میرا خیال میں 15-20 لاکھ ایکڑ زمین شاید ادھر ہوگی۔ اب وہ اس جگہ پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، دور مجھے نظر آئے کہ تیتر، اس جگہ پہ تیتر اڑ کے گئے اور وہاں پہ موجود ہے، کیونکہ یہ کیمرہ میرا ایسا نہیں ہے کہ وہ اتنے دور تک کیچ کر سکے۔ آئیے آگے چلتے ہیں اور آپ کو کوئی دوسرا کھیت جہاں سے ایکسیس ہو وہاں جا کے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، انہوں نے اپنے کھیت کے ارد گرد یہ خندق بنائی ہوئی ہے کہ اندر کوئی بھی پہنچ ہی نہ سکے۔ یہ نہیں، بالکل نہیں چاہتے اندر۔ دیکھ لیں، یہ انہوں نے سائڈوں سے یہ کاٹ لی ہوئی ہے، اور باقی پورے کھیت کے ارد گرد یہ خندق بنائی ہوئی ہے۔ یہ اس جگہ پہ جہاں میں کھڑا ہوں اور وہ سامنے سبزہ، اس کے درمیان میں پورا یہ پانی بہنے کے لیے نالا ہے، اور اس کو کہہ لیں خندق ہے کہ کھیت میں کوئی نہ جائے۔ حالانکہ کھیت میں سے کسی نے کچھ بھی نہیں لینا ہوتا، یہاں کے لوگ تو انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں کہ وہ، مگر یہ دکھانے کے لیے کہ بھئی یہ ہمارے کھیت ہے، آپ ادھر اس کو